ବରାଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି। এটা রাইস মিল ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର ଭଲ ଲାଗେ। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आम जा पाखे गोटे मैंने सप्ताहिया बजारटे हूँ रेंगालबड़ा तो जीवा हेडे परियापत्र टे किणवा आउ माने कि गोटे खाई आइबा आउ। A few moments later. आम से जीवु बजार करने फाइनाली पहुँची गला आम बजार को आस्ते आस्ते जीव देखी ना देखी एमती किसी बजार दृश्य ये रख ये जगह A few moments later. क्या पीबू भाई पुदीना को लेमन गोटे मिक्सिंग देव पुदीना लेमन भाई पुदीना को जलजीरा टे दियो जलजीरा फाइनाली गोटे कोल्ड ड्रिंक्स पिऊँ आम कौड़ा कि पिऊँ कि लेमन को पुदीना बहुत बढ़िया लगे। खरा आज बहुत जोर बहुत दूसरे खरा हो वर्षा होने कितने खाली थोड़ा वर्षा मैंने आज लोग दुकान बंद करना आलू के प्याज रेट कम होने आओ झूठ बोल रहा है 17 ग्रा नहीं जो आलू केते 50 20 70 कार नहीं नहीं ना थी देख जी अच्छी अच्छी लंका के लगा हाँ 100 के दे दियो 200 राग अच्छी तो 200 दीजिए। दुई किलो कि भाई पैसा रखुच तुम कि दुई किलो फाइनाली आम परिवा किना सरीगला जीवु भोक प्रबल लगे गले कि खाइबा मार्केट को जावा कि खाई आसवा देखा मार्केट रे खाई ना भोक कर बड़ दिन जो हर दिन हमको जुदा ना हां हरले हे ना ई में तो फरक ना कमी कल कोन कौन श्रद्धा तो फरक तेरा आ जी कौन से 2.5 ना 8 देखो मार्केट प्राय खाली गला नहीं बुझा पड़े वही टोलिया को चलो खाଇବା
ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛି ଗରମ ଆଳୁଚପ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନାଇଁ ଦିଅ ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ବରା ଗୋଟେ ରାଗ ଚଟଣି କି ଲୁଣ ଟିକେ ଲୁଣ ବରାଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ସିଝିଛି ଭଲ ପୁରା ନରମ ଅଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମର ରେଙ୍ଗାଲପଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ହିଁ ମୋତେ ଜାଗା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ କାରଣ ତା ସବୁ ଭଲ ଚଟଣି ଭଲ ଝୋଳ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଦେଖୁନ ଆଳୁଚପ ପୁରା ସିଝିକି ନରମ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବୋବାଲ ହେଇଛି ବୋବାଲ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଏଠି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବରା କି ଆଳୁଚପ ଏସବୁ ଆଳୁଚପ ବରା ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଠି ହଁ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଏଇଟା 2 ମାସ କେତେ ହେବ 2 ମାସ ହେଇଛି ଆଉ କିରା କିରା ଏଠି ବନାରେ ଏଠି ସକାଳୁ ଇଟିଲି ବନମୁ ପୁରୀ ବନମୁ ଆଳୁଚପ ବନମୁ ବରା ବନମୁ ନୂଆ ବନଉଛ ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଇବାକୁ ଚାହିଁବ ମାନେ ଜାଗା କିରା ମାନେ এটা জায়গা আজ্ঞা এটা রাইস মিল অছে এটা যে মোবাইল সেন্টার অছে এটা সবু সবু কিছু আছে সুবিধা এটা সবু এই জায়গায় যদি কি আইব বলে এই রেঙ্গালপড়ার বরুণ হ্যাঁ কমিউনিকেশন বলে জানিপারবে সেই বরুণ বরুণ বলে জানবে অখ বলে জানবে আপনার নাম আড়া মো না জয়াসন নাইক সবদিন ডেলি খোলা টাইম 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 এটা সকাল 6 রু রাতে 8 রাতে 8 চোপড়া দেখুন পুরা সফট অছি দেখবা টেস্ট কেন লাগুছে টেস্ট বহুত বড়িয়া আছে আলুচপ টেস্ট বহুত বড়িয়া আছে কিন্তু নেক্সট বড়াটা দেখবা কোন টেস্ট আছে বহুত বড়িয়া টেস্ট লাগুছে 2000 years later. ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଗି ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ଆଣବା ଯିବା ଏଠିକି ଆଉ आगो जो पेन खोजुला माने क्वालिटी डिजाइन नहीं मिलला सेठी तो जाऊ अलग दुकान देखबू जो मिलला तो नबू ना घर को पड़ेगा दुकान रे एडा गोटे स्पोर्ट्स दुकान मिलला तो एडू नहीं जावा फाइनाली मो सांगर पेंट किना सरीगला एटा भाई पॉलिथिन दे दियो पॉलिथिन दे एमती किसी अच्छे स्पोर्ट्स दुकान रिटर्न कलु घर को जीवा एमती किसी अच्छी व्यू रास्तार बहुत दिन पर वर्षा लगी रहा आज बहुत दिन पर गोटे खरा हो माने खरा पगड़ा देखते कि पूरा व्यू माने आपन को देखो व्यूटा देखो व्यूटा कौन अच्छे पूरा खरा पाग मौसम माने बहुत बढ़िया लगुच आज लगातार वर्षा 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 पर से आम गाँटा मैंने एत दिन वर्षा तापर
ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ହେଇଯିବ ମାନେ ପାଗଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେଣି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।